राजा आज्ञा करिण पालन आसी अच्छी पनक्रे कृष्ण बलराम को नेबाई गपरु मथुरा घरे मात्र अनुरोध घेन मोर फेरी जाओ निजर भुवने जदि अछि बल विचार आहे हे गोपी गण फेरी जाओ एबे समस्ते कहे मोही फेरी जाओ निज निजर भुवन मात्र 4 दिन रही पुणी फेरी आसबे तुम्हारी कृष्ण बलराम तुम निकट को ये विश्राम
হীন নিবেদন আহে গোপীগণ মান থরে মব সন ফেরিণ আসিবে রহি চারি দিন তুম্ভর যে কৃষ্ণ রাম আহে মান থরে আজি মো ভজন হে গোপীগণ করে অনুরোধ মহি ফেরি যাও এবে নিজ ভুবনকু মাত্র 4 দিন রহি তোমারি কৃষ্ণ বলরাম পুଣି ফেরি আসিবে তোমার নিকটে। হে প্রভু ଏବେ ଏ ଗୋପୀଗଣଙ୍କୁ ଦିଅ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। हे गोपीगण तमे चिंता काहे करूच मु 4 दिन पर फेरी आसीबी। हे गोपीगण तमे चिंता कर ना 4 दिन पर मथुरा गोप फेरी आसीबी। বিচারু ছকি গলে আসিবি নাহি পদ্ম বিহুনে হুঙ্গ রহিব গো বলা কর নাই। না না শ্রীকৃষ্ণ তুমি গোপপুরা ছাড়ি মথুরা को যাও নাই শ্রীকৃষ্ণ। জলন এ কি করুণ দৃশ্য দেখুছি। চাকু কণ্ঠ বরজ বধূ জহি গলে মো তুমা নিকটে অছি। हे गोपीगण तमे चिंता कर ना मु 4 दिन पर फेरी आसीबी। ଆମକୁ 4 ଯୁଗ ପରି ଲାଗିବ କାନୁ 4 ଯୁଗ ପରି ଲାଗିବ। ଏ ଦେଖ କାନୁ ଏ ଦେଖ ଯମୁନାକୁ ଦେଖ କାନୁ କେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। এই ଦେଖ କାନୁ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ଦେଖ କେମିତି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାନୁ। कुआरे नहीं जाऊच एडे साहस करी तुमको अक्रूर नाम देला किए तुम्हें अक्रूर नुहे तुम्हें क्रूर क्रूर क्रूर। ଏ କଣ ଗୋପୀଗଣ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି ମହି। ଯଦି ନ ନେବି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପରୁ ମଥୁରା ତାହେଲେ ଶିରଚ୍ଛେଦ ହୋଇବ ମୋହର। କେବଳ କେବଳ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ପାଳନ। की बुद्धि करिबे सही केड़ी की बुझिबे की बुद्धि करिबे सही होई के दे कृष्ण चढ़ा होई के दे पराण हारिबी गो सही
নারী গো ଠିକ ଅଛି ରାଧେ, ମୁଁ ଏହି ସୁହସ୍ତରେ ମୋ ଆଖିର ନୟନ କାଳିରୁ ଲେଖି ଦଉଛି। গোপী গণ মোর বচন ফেরি আসিবে কৃষ্ণ রহি চারিদিন হে ওটে মো বচন করে ଖାଲି ଗୋପର ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗଳ ତୁମରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ମୋର। କେଉଁ ଜନ୍ମେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ମୁହିଁ ଆଜି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଅଛି ଗୋପୀ ଗଣଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। কেনে ছাড়ি যাউছ কালিয়া কোনাই